श्री गुरुवे नमः अज्ञानतिमिरन्दस्यं ज्ञानगणं शलाकयं चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः ओम खरपं स्थूलतनुं गजेन्द्रवदनं लम्बोदरं सुन्दरं प्रच्छन्दनमधुगन्धलब्धमरूपं व्यालोलगण्डस्थलं पङ्काघातं विदारितारुधिरेण सिन्दूरं शुभाकरं वन्दे शैलसुधासुरगणपति सिद्धिप्रदं कामदं हे राजेन्द्र संत संत दशरथतनयं श्यामलं शान्तमूर्ति वन्दे लोकाभिराम रघुकुल तिलकं हे राघवं राघवाय पुस्तकं ज्ञानगम्यं चापीना मादयन्ते स्वकरकरजपो शास्त्रविज्ञानं शबदं क्रीडन्ते दिव्यरूपाकरकमलधरां हे भारती सुप्रसन्ना हे मधुरां भक्तिराधानिनादं झं 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 झंकारनादं झणसित झणना मंजु मंजुळं पादं भं 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 भंकारनादं भ्रमजित भ्रमरां ए जातुराधा निकुंजे हे मिथुनम श्री शैलजावल्लभे पाप में हर द्विगु हरिहर विकृतनकमुखं वर्धरोमङ्कराळं पं 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 पापनाशं प्रणमम सततं हे भैरवं क्षेत्रपालं हे
समवेत समागत जनता सज्जन विद्वजन मंडली तथा मोर पितृस्थानीय एवं मोर मातृस्थानीय तथा मोर युवक बंधु बांधव एवं छोट छोट कुनिया कुनी भाई भौणी मान आमर आज जो उक्त ग्राम जो आमर दलेश्वर भाईंकर मातांकर वियोगरे एकादश उत्सव उपलक्षे आमर नरेंद्रपुर ग्रामर श्री श्री गंगेश्वर नाट्यकला संसद आनुकूल्य आपण मानकर सहानु सहाभूति क्रमे तथा आमर बाबू मानकर आशीर्वाद क्रमे आमर एई स्थान रे भारतीय नाटक परिवेशन करा जाउछि। सर्वप्रथमे जे कोनोसी कलाकार रंगमंच को पदार्पण करबा पूर्व जे कोनोसी देवादेवी आश्रय नेबा निहाती आवश्यक निश्चय कहीं ना कहीं विनाश्रय नवतंती कविता बनिता लता एणु करी जे कौन से देवादेवी आश्रित होई आमे आम कर्तव्य पथरे आगमन करबा। प्रथम रे गोटी आशीर्वादात्मक मंगलाचरण हेबो मंगलाचरण कहीं कहा जाए कहीं मंगल आज रे इति ही मंगलाचरण अच्छा गोटी आशीर्वादात्मक मंगलाचरण करबा जे कि मनुष्य जन्मर सार्थकता कौन कौन भगवान जन्म देइछंती मनुष्य जन्मर सार्थकता कौन ताकू आधारित करी हमर कवि सूर्य बलदेव रथ मंगलाचरण रे गोटी पद लिखिले आज्ञा की करी तेने देहने कृष्णं वसन वितरण उद्वेग नैपुण्यं पुण्यं अच्छा पार्थानर्थानां पूर्णामधिपति विहितानां जो जुहा बाहुवाग्नो सत्यामत्यान्वय जो भौमो तरु सर्वत नर्गलजा हंता दंता बलाते शंकरम पुरुषं संतत सस्तनदु अच्छा यार अर्थ कोन हला क्या तेने देने ही कृष्ण जतेबेले तेने देने की जतेबेले कुरु सभास्थल रे कृष्णा जे द्रौपदी को जतले दुशासन वस्त्र उल्लंघन करबा समय रे तेने देने कृष्णाम वचन वितरण उद्वेग नैपुण्यं पुण्यं जतले दुर्योधनर आदेश रे कृष्णा जे द्रौपदी केश आकर्षित करी कुरु सभास्थल रे जतले दुशासन आनी विभूषण करबा समय रे मां कृष्णा जे द्रौपदी समस्त को पंचभ्राता एवं भीम अर्जुन नकुल सहदेव युधिष्ठिर समस्त को अनुनय करिसंती किंतु किए साहाय्य कले नाही काहेकि ना से दासत्व स्वीकार कर नहीं पोषा खेल हरई नहीं समस्त को निजे मध्य दासत्व स्वीकार करिसंती एणु करी से मथानत कर रहिले देखिले जे आगे बसी भीष्म पितामह भीष्म को मध्य कर जोड़ी कहले हे पितामह भीष्म तुम्हारा मु कुलबधू मोर आज इज्जत जाऊँगी मोर इज्जत को टे लक्ष्य रक्षा कर जे कि तुम्हें कहीदेले ए सब बंद हो पितामह भीष्म मथानत कर रहिले गुरु द्रोणाचार्य कहले से मध्य किछि कहि पारिले नाही कृपाचार्य पचारिले कहले से मध्य किछि कहिले नाही शेष रे बसितंदी महाराज युधिष्ठिर जे धृतराष्ट्र बड़पा ससुर से कहले जे तांको मध्य अनुसरण कले से मध्य किछि कहले नाही देखिले जे एठी मोर किए मध्य किए सुनिबार नाही दुख किए सुनिबार नाही शेष रे कोन करबी मोर जार जे नाही तार भगवान अछंती भगवान से तळे से हाथ टेके टेकी दैछंती जे हे भगवान अनंतर्यामी परम विष्णु तुम्हें मत रक्षा कर ए लज्जारू निवारण कर जे कि मु आज हटड़ा होछि जे पुरुषवा स्थल रे जे कि दुशासन मोर वस्त्र फेडुछि एणु करी मते प्रभु तुम्हें दया कर प्रभु तुमर शरणापन्न हली जेतले भक्त भगवान शरणापन्न ही जानती उत्सर्ग कर दियंती जे कि आमे कहबा जे शरणार्थी ही जानती भगवान ताकू देख रखंती गोटी वस्त्र विनिमय रे कोटि कोटि वस्त्र प्रदान करी द्रौपदी को से दिन उद्धार करथिले जे कि लज्जा निवारण करथिले लुगा देई सेठे वस्त्र देई सेठे धर्म अर्जन करथिले धर्म अर्थ पार्थान अर्थानां पूर्णामधिपति विहितानां जो जुहा बाहुवाग्नो अर्थ जे पांडव अनर्थकारी
କରି ହେଲେ ଯେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କର 100 ଭାଇଙ୍କୁ ଯୁଦ୍ଧାଗ୍ନିରେ ଆହୁତି ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରଦାନ କରି ପାର୍ଥକୁ ଦେଇକି ପାଣ୍ଡବ ମାନଙ୍କୁ ଅର୍ଥ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଧର୍ମ ଅର୍ଥ କାମ ସତ୍ୟା ମର୍ତ୍ୟା ନୟୋଜ ଭଗବତରୁ ସର୍ବତ ନର୍ଗଳ ଯା। କେତେ ଯାହା କଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆମ ସ୍ତ୍ରୀର କଥା ଶୁଣିବାଟା ବାଧ୍ୟ। କାହିଁକି ନା ଭଗବାନ ତ ଗୃହସ୍ଥ ଆଶ୍ରମ କରିଛନ୍ତି, ଆମେ ମଧ୍ୟ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର କଥା କହିବାକୁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ। ତେଣୁକରି ସତ୍ୟଭାମାଙ୍କର ସତ୍ୟ ରକ୍ଷା କରି ସ୍ୱର୍ଗଲୋକରୁ ଭୂଲୋକକୁ ପାରିଜାତ ଆଣିଥିଲେ। ଧର୍ମ ଅର୍ଥ କାମ ମୁଖ୍ୟ ହେଲେ ହନ୍ତା ଦନ୍ତା ବଳାଦେଶଂ ପରମ ପୁରୁଷଂ ସନ୍ତତୁ ସନତୁ। ଦନ୍ତାରେ ହସ୍ତି ହନ୍ତାକାରୀ କୁମ୍ଭୀର। ଯେତେବେଳେ କି ଗଜ କୁମ୍ଭୀର ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଗଜ ସରୋବରକୁ ଆସିଥିଲେ ସ୍ନାନ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ସକଳ ପରିବାରଙ୍କୁ ନେଇ ଗାଧେଇବା ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଆଜି କୁମ୍ଭୀର ଗଜର ପାଦକୁ ଆକର୍ଷଣ କଲା ସେତେବେଳେ କୁମ୍ଭୀର ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରି ମଧ୍ୟ ସେ ହାରି ଯାଇଥିଲେ। କିଏ ଗଜ? କାହିଁକି ନା ପାଣିରେ କୁମ୍ଭୀରର ବେଶୀ ବଳ, ତେଣୁକରି ସେ ପାଦକୁ ଛାଡ଼ିଲେ ନାହିଁ। ସେ କାଳରୁ କୁମ୍ଭୀର ଧରିଥିଲେ ଗଜର ପାଦକୁ। ଆମେ ସେମିତି ଏଇ ଜୀବନରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗଜ। ଯେତେବେଳେ ଆମର ଶେଷ ସମୟ ଆସିବ କାଳରୁ କୁମ୍ଭୀର ଆସି ଆମର ପାଦକୁ ଆକର୍ଷଣ କରିବ। ଶେଷ ସମୟରେ ପ୍ରଥମରେ ପାଦ ଆଡୁ ଶୀତଳତା ହେଇଯିବ, ତାପରେ ଦେହ ଶୀତଳତା ହେଇଯିବ। ତେଣୁକରି ଯେତେବେଳେ କୁମ୍ଭୀର କବଳରେ ଗଜ ପଡି ଡାକିଲେ ସମସ୍ତ ସାଥୀ ସାଙ୍ଗକୁ କୁଟୁମ୍ବ ବନ୍ଧୁ କୁଟୁମ୍ବକୁ ଯେତେବେଳେ ଡାକିଲେ ସମସ୍ତେ ଭାବିଲେ ଯେ କୁମ୍ଭୀର କବଳରେ ପଡିଲେଣି, ଆମେ ସେ ତଳକୁ ଯିବାନି ବୋଲି ସମସ୍ତେ ତଡେଇ ପଡିଲେ। ଦେଖିଲେ ଯେ ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ କୁଟୁମ୍ବ କିଏ ମଧ୍ୟ ମତେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁନାହାନ୍ତି। ଏଣୁକରି ମୁଁ ଏଇଠି କାହାକୁ ଡାକିବି? ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ପଦ୍ମ ତୋଳି ତାର ସୁନ୍ଦରରେ ଉପରକୁ ଟେକି ଦେଲେ ହାତ, କହିଲେ ହେ ଜଗନ୍ନାଥ, ହେ ପ୍ରଭୁ ବଳିଆର ଭୁଜ, ହେ ପରମ ବିଷ୍ଣୁ, ମତେ ସାହାଯ୍ୟ କର, ମତେ ରକ୍ଷା କର। ସେତେବେଳକୁ ଚକ୍ର ପେଶି ଆସିଲେ, ଗରୁଡ ପୃଷ୍ଠରେ ଆହରଣ କରି ଆସି ଚକ୍ରକୁ ପେଶି କୁମ୍ଭୀରକୁ ବିନାଶ କରି ଗଜକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଗଜକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ ସତ, କିନ୍ତୁ କୁମ୍ଭୀରକୁ ମୁକ୍ତି କରିଦେଇଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ଆସିଲା କୁମ୍ଭୀର କହିଲେ କି ହେ ପ୍ରଭୁ ଟିକେ ରହିଯାଆନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ କିଛି ମାଗିବି, କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ହସ୍ତରେ ମରିବି। ଏହାଠାରୁ ମୋର ଭାଗ୍ୟ ଅଭାଗ୍ୟ ଆଉ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ତମ ହାତରେ ମୁଁ ମରିବି, ମୁଁ ମୁକ୍ତି ପାଇଯିବି। ତେଣୁକରି କିଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମାଗିବି। ଭଗବାନ କହିଥିଲେ ସେଇଠି କଣ ମାଗୁଛ ମାଗେ? କୁମ୍ଭୀର ସେତେବେଳେ କହିଥିଲେ ହେ ପ୍ରଭୁ ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ହୃଷିକେଶ ଦୀନ ବନ୍ଧୁ, ସଦା ସର୍ବଦା ମୁଁ ତୁମର ମୁଖକୁ ଦର୍ଶନ କରିବି। ସଦା ସଦା ତୁମର ମୁଁ ମୁଖକୁ ଦର୍ଶନ କରିବି। ସେତେବେଳେ ଭଗବାନ ତଥାସ୍ଥ କରିଦେଇଥିଲେ। କୁମ୍ଭୀରର ମୁଣ୍ଡଟାକୁ କାଟି ଆଣି ଭଗବାନ କୁଣ୍ଡଳ କରି ଲଗେଇଲେ, ଯେ କି ମକର କୁଣ୍ଡଳ ଲଗେଇଛନ୍ତି। ସଦା ସର୍ବଦା ଭଗବାନଙ୍କୁ ସେ ଦର୍ଶନ କରେ। ଏହିପରି କୁମ୍ଭୀରକୁ ମୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ, ଗଜକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ। ସେଇ ପ୍ରଭୁ ନାରାୟଣ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ପରମ ପୁରୁଷ ଜଗନ୍ନାଥ ଆମର ମାଙ୍କର ଯୋଉ ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଛି ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି ହେଉ ଏବଂ ଆମ ଜଳ ଭାଇଙ୍କର ସକଳ ପରିବାର ବର୍ଗ, ଝିଅ ଜୋଇଁ ନାତି ନାତୁଣୀ ପୁଅ ଝିଅ ଯାନ୍ତି କୁଣ୍ଠୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ। ଆମ ସଭାଜନ ମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ, ଆମର କଳାକାର ମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ। ସର୍ବ ସାନନ୍ଦେ ସାଗରେ ହରି ବୋଲ। କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଳଦେବ ରଥଙ୍କର ମଙ୍ଗଳାଚରଣୀ ଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିବା ଆମର ଗଞ୍ଜାମ କବି ଯେ କି ଗୋପାଳ କୃଷ୍ଣ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଯେ କି ଗୋପାଳ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପଦ୍ୟାବଳୀ ବୋଲି ସମସ୍ତେ ଜାଣିବା ଆମେ। ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମରେ ଅକ୍ଷର ହଉଛି ପ, ପ ନାହିଁ ଅନ୍ନ ବ୍ରହ୍ମ। ପ୍ରଥମରୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, ଅରୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ସେଇ ଅଣାକାର ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ତାଙ୍କୁ ପଦେ ଭକ୍ତ ନିବେଦନ କରିବା। ଅନୁସରିତ କାଳ ଯାକ ଗଲା ସରିତ ଅନୁସରିତ
प्रभु काल जाक गला सरित कण वितरण कले केते उणा कण वितरण कले केते उणा हुअंता करुणा सरित अनुसरित प्रभु काल जाक गला सरित प्रभु करुणा सागर हरि तुम करुणा भंडार टिके मते प्रदान करदेले तुम करुणा भंडार कौन सरी जीव कौन वितरण कले केते हुणा नुंता करुणा स्वरूप टिके करुणा करदेले करुणा भंडार सरी जीव ना प्रभु आउ का कौन करछन्ती असरण जन बंधु पण दश संसारे होईछि उदिता असरण जन बंधु पण दश संसारे होईछि उदिता संसारे होईछि उदित शरण जन जे शरण पसी नहीं ताकू तो आपण रखिसंती ना शरण बंधु पण जश संसारे होईछि उदित पत्थर होई पत्थरे पड़िथिला अहल्या देला तारिक गौतमरंग स्त्री जेतले कि इंद्र एवं सूर्यंगर तांकर रति भोगरे से जो अपवित्र होते से जानी पारे गौतम अहल्या को पाषाण कर अभिशाप देले काम्यक बनरे पत्थर हो पड़ते अहल्या पदर तो तारी देछ आउ का कौन कर पंचाली की दुशासन पंचालीला पंचालीला दे पासन पंचाली की शासन भंचाला बंचाइल बास दे तो जेतले गोटे वस्त्र विनिमय रे एबे बुझुतिले आशीर्वाद श्लोक रे कोटी कोटी वस्त्र देई ताक मध्य उद्धार करिछ आज्ञा घुंचाइल नाही मोछार कदन कदन जे दुख मोर दुख को टिके घुंचाइल नाही प्रभु घुंचाइल नाही मोछाइल नेत्रु बारित आ गुटे पदर कोन लिखले छिड़ी गला मथा रही गला कथा छिड़ी गला मथा रही चिंता 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 छिड़ी गला
ସଚିଦାନନ୍ଦ କେ କରି